الباب باش نغسل الباب. Alors de la bicarbonate de soude alimentaire. Et de chiffon. Du vinaigre. Je vais utiliser une serviette pour frotter. Et après un chiffon en microfibre. Donc je vais humidifier le chiffon. Mettre un peu de bicarbonate de soude. Oh là 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 là, c'est pas un peu, ça c'est beaucoup. Je vais nettoyer cette vitre. Il faut nettoyer des deux côtés. باسكو واخا كيتغسل الفران وكيبقاو هاد الدجاجات موسخين من الداخل تيبقى دائما تيبان موسخ. شفتي كومون سي نوار لي دام. Maintenant, je vais retirer le surplus du bicarbonate. هذا اللي طاح لنا بدنا نحيدوه من بعد وغادي ندير الخل. Bicarbonate alimentaire, hein, parce que l'autre elle est abrasive. Hadi alimentaire, elle n'est pas abrasive. Donc دابا غادي نقلب هاد الدجاجه ونغسلها من الجهه الاخرى. شتي كعامرين هاد البلايص. غادي نعاود نهز بيكربونات غير هادي اللي طاحت. هادي واش كانوا من هنا ولا كانوا من هنا هذوك لي طاش. يمكن من الجهه الاخرى سيرتينمون من الجهه الاخرى. Si c'est par là. هذاك ديال نشوف هذا واش يحيدهم. وقيله من داخل غير حيت قدامو ils veulent pas se retirer très facilement. Ils veulent pas partir. Ouais, parce que ça fait quelques
quelque temps. Je dois laisser agir un peu, je crois. On va laisser agir un peu. Parce que ici, ça commence. Je vais laisser agir un peu et puis je reviens vers vous. Comme يدير لي مكان كون كنفيلمي ان غوطا كيقدر يطفالي. بون هذه مسحت لها هاد الجهه، غادي نمسح لها الجهه الاخرى وهي هنا. جو في مو كونطونتي دو الماء الدجاج. غنمسحها مزيان. Voilà, on y est. Maintenant, هذه خصنا نجبدوها، نغسلها بعدا منها، خصني نجبدها باش نيطويي هاد الشيء. هاد الجناب هادو كلهم موسخين البنات. الطحين ديال العجينه، داك السميده اللي تنقرص بها معمره ركاني كطيح تما. بلان 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 دو السميده. خاصني نخرجها دوسمون. Donne-moi un autre torchon, je vais la mettre sur celle-là. الأولى والثانية والثالثة والرابعة، 4 دجاجات. غادي نمسح هذه هي الأولى، هذه اللي فيكس. اش كنت كندير؟ كنت كنمسح هذا مكاني من داك الطحين وداك الشيء، وهذا الوسط هاد الجناب. هاد الجهه الاخرى حتى هي. Voilà. Alors, il est plein de crasse. C'est ça qui l'empêchait de sortir facilement. Et où la brosse à dents? Je vais utiliser celle-là. Mais là, ici, c'est ça hein, qui a empêché. Parce que l'intérieur est crasseux. الحال تيطفى ليا كل مره ملي تنكون تنفيلمي تيخليني بحال الحلقه تنهضر غير بوحدي. Faut bien nettoyer ici. Maintenant je vais nettoyer la vitre.
sûr, il faut laisser s'aérer un peu avant de le remettre. Comme ça, il n'y a pas ces émanations d'odeur de liquide lave-glace. En attendant, je vais laver l'autre. Ici, c'est de l'autre côté. Je crois que c'est saleté, c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'extérieur tout ça. Je le ferai une fois il est sur place. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut que je nettoie celle-là. Celle-là, je crois que فيها ليدام. Oui, فيها ليدام هنا. هذه فيها ليدام. فين هي la raclette. نشوف واش يتحل لي غير بهذا. هذه right, c'était par là. Voilà. Deux clips ici et deux clips là. Donc on va rajouter celui-là. Right. Ah, il est comme ça. Pour pouvoir être libre. ايوا دخلتي تما ولا وي دخل il est clean. Et maintenant ça c'est comme ça, je l'ai mis sur le bon côté. Attends ici, non il est pas, c'est encore très sale, il faut laver. Donc je vais mettre ça ici et je vais mettre ça à laver ici parce qu'elle est sale, elle reste sale malgré le nettoyage qu'on a fait, elle reste. هنايا باقي فين هي la truc là, la raclette avec la lame, celle-là. Idem. Regardez les filles, vous voyez la saleté? Bien sûr, c'est pas facile de le faire tous les jours. Il faut le faire au moins une fois par an, ou 2 fois par an. Je vais mettre l'anti-gras. Je vais le table et je le carton après. Après, ma bêche jaja, mais c'est quand même, nous, moi je le vois. Donc, غادي يتزاد عليه واحد اخر وغادي يولي difficile à enlever. داك ولا بحال داك البرودوي. Quand je touche comme ça, c'est lisse. Tout à l'heure, c'était rugueux. Ouais. والله لا تحيد بهادي.
هذه راه ديال لا بلاك دو كويسون البنات، ولكن درتها واحد المره وهي تكرطه وانا نحيد، درت منها خصو شريت هذيك تاع السيليكون هادي. تحيدو هاد شتي، وهذه تتصلح حتى الدجاج الا طاحت فيها صباغه ولا لصق فيها عيدان بحال الشراجم ديال الكوزينه ولا. هنايا مازال شويه هنايا ونكليني على 30 دوغري et frotter avec. فوالا غادي تشوفوا دابا ندير هذا بيض باش يبان. شفتوا شنو كان فيه؟ كنت غادي نسدو هكاك، ملي كنبقى نقيسو هكا كنحرش. دابا رطب، دابا غادي نغسلو بالماء باش نحيد منه داك لاكراس. هذيك المسخه هادي يا ربي. هذه اللي حكيت قبيله هي باقي فيها هذه تخاص، حتى هما غادي ندير لهم لا راكليت. فينكم بانوا ليا دابا باللي وصل. ها هما هنا. هذا مالو مابغاش يتحيد، واش من هنا ولا من هنا؟ من تما فيها من جوج جهات. هادي شنو هنا؟ نو سي با ايسي. لا فوالا كان هو رايت، فإن هو هنا الرايت منه ماشي رايت. نسيت عليها كيفاش كانت هذيك الجهه اللي كانت لداخل فاصون باراي، ني رايت ني ليفت. هذه تحط فوق هذا تكرطات كمان، تدخل لداخل وتحط فوق الدجاجه وكتدخل فوق هذيك. Bon, maintenant on va fermer. On va fermer avec ça. Tu les as dépoussiérés? Tu as dépoussiéré l'autre? ما كتهضرش. هادو ديال هنا. Ça c'est à gauche. C'est ici. Oui. Oui, je sais. Donc, il faut faire ça pour attraper les 3 vitres. Voilà. Et glisser. Et les gros bras vont venir visser. Par contre, dans le trou. Non, ça
rentre pas, il faut que tu viennes visser. Attends, je mets l'autre. Je vais le dépoussiérer aussi, regarde. شتي السميده فين واصله وعجنو في الدار. دونك هذا نقدر هادو بثلاثه ويتكليبسه في الجنب ويلصقولو الفيس ديالو حتى هو. maintenant mon mari va serrer. Et alors حشمتي يشوفك في الكاميرا. Ça, il ne me force pas plus que ce qu'il me faut. يلا يلا هات يلا زير بلاتي تحز هادو. والله الا ما تنقيها مسكين بما فيه خير. هاد العواشر د رمضان باقي ليا البيوت البنات ولا مابل الناري قبل غير مونتاجات و داري ولات موسخه. وخصني هاد الكوزينه تتصاوب. Il est petit, non? Enfin, il est petit. Il est pas en face vraiment. Ça fait dès que tu as une résistance, tu arrêtes. C'est bon. Produits qui te font pousser. Donc البنات هاد البليصات هادو منهم بهم تيدخل. دابا غادي نيطويي لتحت هنا هاد البلاصه هادي لان ما غسلتهاش. هادي غادي ندوزها غير الصابون. حيت غير حلينا الباب ومشينا نغسلو الباب وخلينا هذا. ومازال هاد الجناب راني تيتحيد تنغسلوه. اما هاد التحتاني لا هو ولا التيغوار اللي تحتو Tu veux bien passer le chiffon rose, s'il te plaît? Rose. Il est là, il est là. Il est là, là. Pour ne pas être obligé de laver l'autre. Tiens, tu le mets sous l'eau, celui-là. Pas l'éponge, juste le chiffon. Voilà. Alors, maintenant, les deux encoches que je vous ai montrées, ils rentrent dans ces trous, dans ces deux trous. Je vais soulever pour fermer. Voilà les faits, j'ai fini. Donc j'ai nettoyé j'ai nettoyé tout ça. J'ai enlevé les vitres, il y a 4 vitres pour nettoyer entre les vitres. Donc nettoyer chaque vitre à part. Et après, j'ai eu un peu de mal à le remettre, mais j'ai fini par réussir pour remettre ça. Et maintenant, c'est propre pour attaquer Ramadan. Mais je crois que il y a quelques trucs ici. Mais le produit, justement, un produit, il fallait pas que je touche ça avec. Des taches blanches. Mais sur la première vitre, il l'a abîmé, il a mis des c'est des taches d'un liquide qu'il fallait pas qu'il touche le four. Donc voilà, je suis crevée, mais bon. اللي عجبني هما هادو حتى هما هادو د الكوتي كانوا موسخين بزاف.
هاني خليتكم في أمان الله وحفظه.